Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syam, ya Rafi'al syam. Al-Imam Abu Muslim ini, beliau hidupnya di zaman Nabi. Akan tetapi, beliau tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Sama dengan Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Kalau seandainya sempat, beliau jadi sahabat. Tapi karena tidak sempat, maka beliau adalah tabi'in. Beliau ini kelahiran Yaman. Yaman, Abu Muslim Al-Khawlani. Nama asli beliau adalah Sayyiduna Abdullah ibnu Suwab. Suwab makan bukan? Suwab sa, ya, suwab sa waw ba, suwab. Sayyiduna Abdullah ibnu Suwab. Ketika di Yaman, yang di masa Nabi atau baginda masih hidup sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mengaku menjadi nabi di Yaman yang bernama Aswad Al-Ansi. Nah, namanya aja Aswad, hitam. Lalu ketika itu dia ini, ya, memanggil Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani. Lalu ketika itu dia minta persaksian, atasyhadu anni Rasulullah. Lalu kata Sayyidina Al-Imam Abu Muslim, ma asma, saya nggak dengar. Penasaran jadinya sama Aswad. Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Na'am, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti dengar. Kalau gitu diulang lagi, atasyhadu anni Rasulullah, ma asma. Kata beliau, saya nggak dengar. Jadi kata Syekhuna antara dua, ya imma memang ketika itu beliau Allah tutup pendengarannya dari mendengar yang batil, atau yang kedua pura-pura nggak dengar. Ya, pura-pura nggak dengar, nggak mau bersaksi dengan kebatilan. Maka setelah itu karena beliau nggak mau juga, ya, bersyahadat, dibuatlah api, dilemparlah beliau ke dalam api, dan dengan izinnya Allah, karamah yang Allah berikan kepada beliau, beliau pun tidak terbakar. Setelah itu asistennya Aswad ini diusulkan, ini kalau orang ada di tempat kita, ya, bahaya ini, pasti akan banyak yang masuk Islam, dah mendingan suruh pergi saja daripada Yaman. Akhirnya apa? Diberikan bekal, disuruh pergi. Pergilah beliau, ya, Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani. Lalu tujuan beliau kemana? Beliau pun pergi ke kota Madinah. Di tengah perjalanan itulah beliau tidak sempat berjumpa Nabi. Nabi keburu wafat. Tapi setelah sampai di Masjid Nabawi, beliau pun ngikat tunggangannya. Lalu beliau pun masuk masjid. Pertama orang yang ketemu sama beliau itu Sayyidina Umar. Dilihatin sama Sayyidina Umar, ini orang kok beda dengan yang lain. Akhirnya, anta rojulun, apakah engkau seseorang yang ketika itu dibakar tidak terbakar? Zaka. Lalu ketika itu beliau pun nggak ngaku. Kata beliau, Zaka Abdullah ibnu Suwab. Itu adalah Abdullah bin Suwab. Sebenarnya beliau juga, tapi tawadu'an minhu, nggak mau ngaku. Lah, ente orangnya. Wah, itu firasatnya Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar bersumpah-sumpah atas nama Allah, ente orangnya, akhirnya beliau pun mengaku juga, ya saya adalah Abdullah ibnu Suwab. Lalu ketika itu Sayyidina Umar pun memeluk beliau sambil menangis, dan akhirnya dibawa beliau berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ketika itu langsung berdoa dan bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lam yumitni, yang tidak mematikan saya, meninggalkan atau mencabut nyawa saya, hatta arani fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga memperlihatkan kepada saya dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man pu'ila bihi kama pu'ila Ibrahim alaihi salam, seseorang yang dibakar kepadanya sebagaimana yang dilakukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam.